to the light. Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you. Baru guys, unboxing. Unboxing guys. Oke, kita unboxing. Kita cari ininya dulu, mana ini. Unboxing buat kabeh sok kabeh los ora rewel. Ora rewel guys, nyeklane piye guys. Oke. Tangan siji guys. Piye iki paket guys yo, paket untuk teko Shopee guys. Oh, iki guys. Teko wingi asline, saya kita unboxing saiki guys. Apa sikilku nek dhuwur ngene nyekli guys, nyekli. Oke guys, saya kita buka guys. Fragile guys, kuali asine ngene guys. Ya, sangat happy. Suwe los ora rewel. Kon dasmu. Antarmu kena ayo maju kabeh kon sak sekolahan. Sak satpammu, sak kantinmu, sak kepala sekolahmu, jancuk. Guys, mari disuwek guys. Di sini holder HP guys ya. Oke. Holder HP. Shit. Saya mana sini kita sih guys. Iya pengelak-ngelak iya buat tangan siji guys. Iki wah iki buat sih wis guys kosong guys, kosong karena apa mana guys, karena wis buat. Oke saya kita lihat. Nah ini holder HP guys ya, ini holder HP yang saya pesan buat taruh di motor si biru ya, karena kalau pakai holder HP yang lama itu nggak bisa, karena di si biru nggak ada stangnya guys, nggak ada stang pipanya, nggak ada. Jadi saya beli ini yang dibaut. Nah ini nanti dibaut di pangkon stang jepitnya si biru, nanti bisa kok, ini ada pangkonnya gitu. Dan ini saya pesannya yang waterproof ya guys ya, biar kalau hujan itu aman, nggak panik lagi. Oke, itu dulu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa dan see you next time.